ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ଶ୍ୟାତ୍ରା ଗୌରବ ଶ୍ୟାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ସୁରଞ୍ଜନ ନାଟ୍ୟକାର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ আসন্তকালীন নাটক ছাতি ভিতরে মো সাথীর কথা 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 ছাতি ভিতরে মো সাথীর অগ্নিমতিকে দরকার স্থায়ী কাউন্টারରୁ অগ্নিমতিকে সংগ্রহ କରିପାରିବେ। মনে ରଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ରାତ୍ରିର ନାଟକ ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ସାଥୀର କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ।